नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिकी सदारत के लिए ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल से रुझान से मिले जुले इशारे मिल रहे हैं। एक सर्वे में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक नुक्ते का फर्क दिखाया गया है, जबकि दूसरे सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी की अपने रिपब्लिकन हरीफ पर 14 निकात की ज़बरदस्त सबक़त जाहिर की गई है। IBD-TIPT के सर्वे में ट्रंप को 41% और हिलरी क्लिंटन को 42% वोट हासिल होने की पेशकशी की गई है। APGF के सर्वे में हिलरी क्लिंटन को 14% निकात की सबक़त दिखाई गई है। इम्कान है कि इन्हें 51% और ट्रंप को 37% राय दहिंदों की तायद हासिल होगी। इनमें 1546 बालिग बशमुल 1212 इम्कानी राय दहिंदे शामिल हैं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे में 8 नवंबर के आम इंतखाबात में हिलरी को 44% और ट्रंप को 41% वोट हासिल होने का इम्कान दिखाया गया है। US टुडे शेफील्ड यूनिवर्सिटी में हिलरी को 47% और ट्रंप को 9% वोट हासिल होने की पेशकशी की गई है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मजहबी मुनाफिरत फैलाने और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद के जरिए अक्सरियती तबके के वोट को बिलवास्ता तौर पर मुत्तहिद करने की कोशिशों के लिए मुल्क भर से नाम निहाद गैर मारूफ चेहरों के इंतखाब का सिलसिला जारी है और इस इंतखाब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सुपुर्द की है। मुल्क भर के गैर मारूफ नाम निहाद उलमा व मशाइखीन सरबराह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मुशावरत का आगाज़ कर चुके हैं और अपनी अपनी कीमतों के तयीन का सिलसिला भी जारी है। शुमाली हिंद की रियासतों में सियासी उलमा व मशाइखीन की तादाद काफ़ी है, लेकिन इन्हें इस बात का खौफ है कि अगर वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं तो इन्हें अवाम का सामना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो इस साजिश से खुद को दूर रखे हुए हैं, लेकिन इस साजिश का शिकार बआसानी जनूबी हिंद के नाम निहाद उलमा व मशाइखीन को बनाया जा रहा है और वो इस साजिश का शिकार भी होने लगे हैं। जनूबी हिंद के बाद मकरू चेहरे जिन्हें खुद अपने इलाकों के अवाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, वो दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिम्मेदारान से मुलाकातें करते हुए हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ़ हैं ताकि उत्तर प्रदेश इंतखाबात के दौरान इनकी खिदमात हासिल की जाएँ। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के दरमियान मसलकी बुनियादों पर इख्तलाफात को फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुस्लिम वोट न सिर्फ मजहब की बुनियाद पर मुनक़सिम हो बल्कि ये वोट मसलकी नफ़रत का भी शिकार हो जाए। मसलकी नफ़रतों को हवा देने वाली क़ुव्वतों को यकजा करते हुए इन्हें बीजेपी फ़क़ही मसाइल पर इन्हें उलझाते हुए अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रही है। जनूबी हिंद से दिल्ली की सरगर्मियों में हिस्सा बनने वाले अफराद जिनमें मुख्तलिफ मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार शामिल हैं, वो अमित शाह के करीबी रुफ़ा से ताल्लुक़ात बढ़ाते हुए ख़ुद को मुस्लिम दानिश्वर के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन इनकी इन कोशिशों को बाज़ मुक़ामात पर सियासी सरपरस्ती भी हासिल है, बल्कि इन मुलाकातों के ज़रपर्दा चंद सियासी कायदीन भी हैं जो इन नाम निहाद मजहबी शख्सियतों को बीजेपी सरबराह की चौखट तक पहुँचा रहे हैं। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह को मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए टोपी पहनकर एक मस्जिद में नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है, जो कि इंतखाबी शोबेदाबाजी नज़र आती है। उन्होंने मुजवज़ा इंतखाबात की तैयारी करते हुए वोट बैंक पर सियासत शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों और दीगर अक़लियती तबक़ात के साथ इम्तियाज़ी रवैया इख्तियार किया है, जिसकी वजह से मुसलमान भी बीजेपी हुकूमत को पसंद नहीं करते, जबकि तमाम बीजेपी कायदीन अपने इख्तिदार का इस्तेमाल करते हुए अक़लियतों को कुचल देने की कोशिश में हैं। लेकिन बीजेपी के वज़रा को ये एहसास हो गया है कि अक़लियतों की तायीद के बगैर इंतखाबात में कामयाबी मुश्किल है। मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी पसमानदगी का जायज़ा लेने वाले सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने शक की बुनियाद पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए सख्त के इक़दामात की सिफारिश की है। कमीशन की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में अहम सिफारिश के तौर पर हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि वो तेलंगाना की पुलिस पर मुसलमानों के एतमाद को बरकरार रखें। मुसलमानों को पुलिस के साथ साथ दीगर सियानती इदारों पर मुकम्मल भरोसा है। मुसलमानों में एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए इनकी अंधाधुन गिरफ्तारियों और शुबे की बुनियाद पर दहशतगर्दी और दीगर जराइम के तहत गिरफ्तारियों को रोकने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पुलिस को तरगीब दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो दारुल हुकूमत हैदराबाद में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी की बरकरारी को यकीनी बनाए। सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने मुसलमानों की सूरत हाल के बारे में अवामी समात के दौरान इस बात को महसूस किया था कि दहशतगर्दी और दीगर इल्ज़ामात के तहत मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों से मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। सिर्फ शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तारियों को जारी रखने से पुलिस और दीगर इदारों पर से मुसलमानों का एतमाद उठता जा रहा है। सुदीर कमीशन ने तमाम शोबेजात में मुसलमानों की मुनासिब हिस्सेदारी के लिए यकसा मौक़े कमीशन के क़याम की सिफारिश की है, ताकि सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात, मुख्तलिफ फ़नी और मुसाबक़ती कोर्सेस में तरबियत और तरक्याती प्रोग्रामों में मुसलमानों की
دیگر طبقات کے برابر حصہ داری کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کمیشن ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات میں مسلمانوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر نظر رکھے گا۔ یکساں مواقع کمیشن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ خانگی اور عوامی شعبہ جات میں بھی دیگر طبقات کے ساتھ مسلمانوں کو یکساں مواقع فراہم ہوں گے۔ یہ کمیشن خود مختار ادارے کے طور پر کام کرے اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی تعصب یا جانبداری کی تحقیقات کرے، چاہے وہ کسی معاشی، مذہبی، ذات پات، زبان یا کسی اور بنیاد پر ہو۔ یکساں مواقع کمیشن ہر شعبے کا احاطہ کرے، تعلیم، روزگار، مکانات، صحت اور ترقیاتی اسکیمات تک اس کی رسائی رہے۔ ان تمام معاملات میں اصلاح اور ناانصافیوں کے تدارک کے لیے کمیشن کو کام کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے خرچات کی منظوری، مکانات کی فراہمی اور تعلیمی میدان میں ناانصافی اور امتیازی سلوک کا خاتمہ بھی یکساں مواقع کمیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سدھیر کمیشن نے ہر شعبے میں مسلمانوں کی پسماندگی کا اعتراف کرتے ہوئے ثابت کیا کہ 80% سے زائد مسلمان پسماندہ ہے۔ مسلمانوں کو 12% تحفظات کے معاملے میں KCR کی حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہوگی، اس بارے میں ابھی سے اندیشے ابھر رہے ہیں۔ چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ BC کمیشن کی سفارشات پر اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے اسے پارلیمنٹ روانہ کیا جائے تاکہ دستور کے 9ویں شیڈول میں ترمیم کی جا سکے۔ صدر نشین BC کمیشن BS راملو اور اراکین کرشنا موہن، جے گوری شنکر اور انجنیا گوڑ نے آج اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس پر ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے انہیں جو مشورہ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات کا معاملہ پھر ایک بار لیت و لال کا شکار ہو جائے گا۔ TRS حکومت مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ 12% تحفظات کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور اس میں ناکامی کا صحرا مرکز کے سر باندھا جائے گا۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ BJP زیر اقتدار 3 ریاستوں راجستھان، ہریانہ اور گجرات میں بالترتیب گجر، جاٹ اور پٹیل طبقات کو احتجاج کے بعد تحفظات فراہم کیے گئے تھے۔ متعلقہ ہائی کورٹس نے ان تحفظات کو کالعدم قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگر چاہیں تو 9ویں شیڈول میں ترمیم کے ذریعے BJP زیر اقتدار ریاستوں میں تحفظات کی برقراری یقینی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کیا کوئی توقع رکھ سکتا ہے کہ تلنگانہ میں صرف مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے لیے مرکز کی BJP حکومت 9ویں شیڈول میں ترمیم کرے گی؟ صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ شمال مشرقی علاقوں کے عوام بھی اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ انہوں نے BJP پر ملک کی کثرت میں وحدت شناخت کو ختم کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا۔ اسد اویسی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی شمال مشرقی علاقوں بالخصوص ناگالینڈ اور میزورم میں مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو دشمن کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ سماج کو تقسیم کرنے کا موقع مل سکے، لیکن عوام یکساں سول کوڈ کے متعلق ان عزائم کو جان چکے ہیں۔ ریاستی سیکریٹریٹ کے قریب ہوم گارڈز کی جانب سے اچانک مظاہرے کے سبب کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے ہزاروں ہوم گارڈز نے آج اندرا پارک دھرنا چوک میں جمع ہو کر زبردست مظاہرہ کیا۔ بعدازاں اچانک تلنگانہ سیکریٹریٹ کے روبرو پہنچ کر دھرنا منظم کیا۔ ہوم گارڈز کے اس اچانک احتجاج سے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں میں تشویش پیدا ہو گئی اور حیدرآباد سٹی پولیس سے وابستہ تمام پولیس عہدیداروں کو سیکریٹریٹ پہنچنے کے لیے وائرلیس سیٹس پر ہدایت جاری کی گئی۔ تقریباً 1000 ہوم گارڈز نے سیکریٹریٹ کے قریب احتجاج کرتے ہوئے اپنے مطالبات کی تکمیل کے حق میں نعرے بازی کی۔ ایڈیشنل کمشنر سٹی آرمڈ ریزرو ہیڈ کوارٹرز ایم شیو پرساد نے مائک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ہوم گارڈز اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے رات دیر گئے تک سیکریٹریٹ کے روبرو موجود تھے۔ اس احتجاج کے سبب نیکلس روڈ اور بشیر باغ کی سمت جانے والی ٹریفک درہم برہم ہو گئی۔ قبل ازیں ہوم گارڈز کے ایک وفد نے چیف سیکریٹری تلنگانہ راجیو شرما سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یادداشت پیش کی اور اپنے مطالبات، جس میں ملازمت کو باقاعدہ بنانے اور دیگر مراد دینے کا مطالبہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ شرما نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہوم گارڈز کا تعلق ایک ڈسپلن فورس سے ہے اور انہیں اس طرح سڑکوں پر آ کر احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی کارروائیاں سرکاری خزانے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس جرمانوں کی شکل میں ماہانہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی رقم وصول کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2015 میں ٹریفک پولیس نے اوسطاً ماہانہ 1 کروڑ روپے سے زائد رقم وصول کی تھی۔ شہر میں ٹریفک جام اور عوام کو ہونے والی مشکلات سے بے خبر ٹریفک پولیس کی نظر صرف چالانات پر مرکوز ہے۔ گزشتہ 3 سال کی تجرباتی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آمدنی کے اعتبار سے 2015 ٹریفک پولیس کے لیے کوئی اچھا رہا، تاہم جاریہ سال 2016 میں یہ ریکارڈ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے۔ شہر میں گاڑیوں کی خریداری بھی 2015 میں زیادہ رہی۔
सिर्फ हैदराबाद में 1,88,500 गाड़ियां रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें 26,900 कारें और 1,39,000 टू व्हीलर शामिल हैं। साल 2016 में सितंबर के अख्तिताम तक 1,62,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस को साल 2013 में चालानात के जरिए 6 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 2014 में 5 करोड़ रुपए से जायद और 2015 में 20 करोड़ रुपए से जायद की रकम जुर्मानों की शक्ल में हासिल की गई। इनकलाबी अदीबों की तंजीम के कायद वड़ा राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि माइस्ट कायद और मरकजी कमेटी के रुकन ए हरागोपाल, जो आर.के. गणेश के नाम से मशहूर हैं, और कई एक सीनियर माइस्ट कायदीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। सनसनीखेज बयान देते हुए वड़ा राव ने कहा कि इन्हें फौरी अदालत में पेश करना चाहिए। पुलिस की तहवील में इनकी जान को खतरा है। तेलुगु देशम हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर इन कायदीन को कुछ होता है तो इसके लिए तेलुगु देशम हुकूमत जिम्मेदार है। पुलिस अहदेदारों बशमुल डीजीपी सांबा शिवा राव ने कहा कि आर.के. रवि पुलिस हिरासत में नहीं है। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया था आर.के. और दूसरे अहम कायदीन इनकाउंटर से बचकर चले गए। आर.के. का पता नहीं चला और इनकाउंटर में हलाक होने वालों की नाशों में आर.के. की नाश नहीं थी। इससे यह शुबा हो रहा है कि वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को पहले ही नक्सलाइटों की मौजूदगी का पता था। तेलंगाना डेमोक्रेटिक फोरम के कन्वीनर प्रोफेसर हरागोपाल, प्रोफेसर P.N. विश्वेश्वर राव, जस्टिस चंद्रा कुमार, जी मलिया, C.H. प्रभाकर, डी दुर्गा प्रसाद और दूसरों ने फौरी आर.के. को अदालत में पेश करने का मुतालबा किया।